Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqahana wa li suluki syar'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami fadlaw wa manam minhu ma lam na'lami. Wa khassana bi afdhalil adyani wa sunnatil gharra'i wal qur'ani. Summa salatuhu ma'at taslimi ala nabiyyir raufir rahimi Muhammadin wa alihil athari wa sahbihil afadilil abrari wa tabi'ihim bil istiqamati ala sabilihim ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Samahatal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, langkong-langkong seabdina sangat amul ja'akin Fadilatul Mukarram Kiai Haji Sibawi Serabu Epon dari Probolinggo seabdina sangat amul ja'aki. Torjuganan seabdina hormaten sematejena jajaran pengurus Madrasah Diniyah Nurul Husnan Kalianyar Tamanan Bondowoso wa fi muqaddimatihim al Ustad Haji Saiful seabdina sangat hormaten. Torjugan seabdina hormaten, seabdina banggakan sematejena wali santri, wali murid daripada Madrasah Diniyah Nurul Husnan, torsamatejena santriwan dan santriwati Madrasah Nurul Husnan sekadimah kelaben bedenah peringatan Isra Mi'raj tor haflatul imtihan nang malam sebagian kak dinto samu keeh det ditambaen barokanah ilmu tor manfaata ilmu dek ke para santrih. Amin Allahumma amin. Para rabu, para hadirin, muslimin, muslimat, nahdiyin wan nahdiyat, ansariyin wal fatayat sesami muljah. Tak lupa juga sesangat abdina amul ja'akin, abdinat banggakan semata jenah panitia dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjugan peringatan imtihan Madrasah Diniyah Nurul Husnan seinsyaallah ponapa baik seampun dikerahkan, seampun dicurahkan kaangkui mensukseskan acara pada malam hari ini. Beles kelaban belesan sesangat rajah sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para rabu, para hadirin sesami muljah, langkong timin abdina ajunan saja wajib amoci syukur dek kehadirat epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak dima abdina ajunan saja nah malam semakin paringin nikmat sempat, paringin nikmat kenceng, paringin nikmat jaga-jaga kak dinto saja minangkah paparing nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istona hadir malam semakin kak dinto montak keparingan nikmat salah setung dari saya sebutakin, insyaallah burung acara kak dinto para rabu, para hadirin. Tapi kalau bernikmat seampun sebutakin mulai dari sempat kenceng terjengajah, alhamdulillah. Meskipun terojen badan kaula ajunan ki bisa nyempatakin jengajakin hadir dek ke acara malam semakin
Sekadua kalena salawat sareng salam moga-moga tak kepekeeh tak sengku senah abdina ajunan sateja nyabi sakin dek kajunjungan abdinah ajunan idolanah abdinah ajunan gustenah abdinah ajunan butambunah abdinah ajunan sateja eki kak dinto Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu, para hadirin muslimin muslimat, malam semakin kak dinto kadaresan dua acara Isra wal Mi'raj isarengakin kalaban haflatul imtihan daripada Madrasah Diniyah Nurul Husnan. Apa napa nek kotu bedah madrasah diniyah kak dintoh para rabu para hadirin nek kotu penting madrasah diniyah kak dintoh sebab teguna Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang-orang seberiman aja ke abek nakapi dek ka abek tibin bek nakapi tor keluarganah bek nakapi nak toronah bek nakapi dari apoi neraka se apoi neraka kak dinto dibakar kelaben betoh tor kelaben kaju. Para rabu para hadirin sesami mulja dari ayat kak dinto Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu ketika ajlasakin maksud epon. Sayyidina Umar bin Khattab kak dintoh para rabu khalifatul muslimin nalekana suatu ketika detih Amirul Mukminin bada seorang putrana tabi'in semadul dek ke Sayyidina Umar bin Khattab matur matol dek ka beliau atebu tabiin kak dinto wahai Amirul Mukminin putrana abdina kak dinto orenga meler putrana abdina kak dinto orenga jenggel putrana abdina kak dinto orenga bandel putra abdina kak dinto orenga tambeng tak atoro dek ka benta abdina bengal dek ka abdina. Akhirnya sarang Amirul Mukminin Sayyidina Umar potranah tabiin epakon sambih epakon bektah panggil potranah pas etanya akin para rabu para hadirin masak bener cong been bengal ka orang tuanah masak bener cong been riah calonga ka orang tuanah masak bener been meler jenggel dan lain sebagainya. Akhirnya jawab sarang putrana engki Amirul Mukminin abdina pacet bengal dek ka orang sepo abdina paket calonga dek ka orang sepo abdina. Akhirnya sarang Amirul Mukminin jelasakin tak oleh bekna bengal dek ka orang sepona cebuakin wabil walidaini ihsana tak oleh bengal dek ka orang tuana bahkan ngeluh ngocak ufin karena tak oleh dek ka orang tuana ben kotu abek teh dek ka orang tuana. Akhirnya sareng anak antabiin sejenggal kak dinto ematorakin engki Amirul Mukminin Sayyidina Umar abdina mulai semakin taatah dek ka orang sepo atau roah dek ka parentana orang tua nanging abdina taroatanya Amirul Mukminin manabi bedah kewajiban anak dek ka orang sepo ponapah kewajiban orang sepo dek ka anak atanya anak tabiin kak dintoh pas jawab Sayyidina Umar hakukah ala abika salasah hak been kewajiban orang tua nah beda telok sepertama antusammiyaka bi asma'in hasanah nyamain beknah kalabannya masih bagus. Senomor dua wa an yu'allimakal Quran
molang dek kesebeknah dek ke Al-Quran. Senomer telok wa antu diaka bi ummin hasanah, tor nyari yakin ibu semapan orang tua semapan dek kabeknah. Daripada cerita Kak Dintoh, kewajiban Kak Dintoh se anak kelak nyaut. Mana bisa Kak Dintoh Amirul Mukminin orang sepo abdina Kak Dintoh tak setungkanah ngelakonin kewajiban nah dek ke abdina. Polana orang sepo abdina Kak Dintoh aparengnya maka abdina nyamain fa'roh dalam riwayat. Fa'roh artinya Kak Dintoh tekos. Jadi anan tabiin nyamain tekos. Pada riwayat lain disebutakin kecoa. Kecoa ni kan maduran nah ngirengi. Jadi bodoh orang nyamain ngirengi zaman tabiin. Abdina nyamain tekos. Senomor 2 abdina tak pernah bulang sarang orang sepo Al-Quran. Abdina bahkan tak cuma tak pernah belain Al-Quran, tak montuk, tak ngaji abdina Kak Dintoh Amirul Mukminin. Senomor 3 ibu abdina Kak Dintoh mantan budak Yahudi, mantan budakan orang-orang kafir. Sehingga Amirul Mukminin Sayyidina Umar nalekanah mireng cerita nah anak tabiin Kak Dintoh pas ada budak kebapaan. Faidan antal ak mun engak ria cerita nah beun sedurhaka ka anaan beni anaan sekeluan durhaka de ka beunah. Kak Dintoh para Rabu para hadirin sekalian, sepenting daripada hak abtina ajunan sebagai orang sepo dek kena turun abtina ajunan ka angkui aparengnya masih fokus molang dek ke Al-Quran saya maksud ajaran syariat Islam. Senomor telok nyari yakin ibu semapan daripada anak Kak Dintoh para Rabu para hadirin sesami mulja. Milanah para Rabu para hadirin manabi abtina ajunan Kak Dintoh putrana ampun esabe madrasah diniyah, putrana ampun pamontuk, putrana ampun ngaji, tanggungan abtina ajunan kaangkui ajegeh apoi narakah maledak nyeting dek ke anak abtina ajunan Kak Dintoh ampun catet kebagusan sareng malaikat malarmu ke satejen Kak Dintoh catet kebagusan sareng para malaikat. Amin Allahumma amin. Para Rabu para hadirin sesami mulja. Senomor 2 para Rabu para hadirin sekalian, dalam nyopre ilmu Kak Dintoh tak cuma muretah sekotu bersungguh-sungguh, tak cuma santrenah sekotu ongguan ngaji. Eta buakin dalam taklimul muta'allim ada bu pasera ulama yahtaju fi talabil ilmi ila jiddi salasah. Orang nyopre ilmu Kak Dintoh buto estonah telok orang. Manabi bedah senyopre ilmu Kak Dintoh buto dek ka estona telok orang. Pasera Kak Dintoh telok orang. Sepertama jiddil muallim, onggunah orang-orang semulang. Senomor 2 jiddul muta'allim, kesungguhan estonah orang-orang sengaji. Senomor 3 jiddul ab, onggunah orang tua nah atau wali santri. Melana para Rabu para hadirin sekalian, menabi bedah pendidikan tak pati sukses, tak pati berhasil, maka olaten telok Kak Dintoh pona pamurid tese tak jakang, otabeh guru nah seles malesan, otabeh orang tua nah se tak mendukung. Menabi telok Kak Dintoh ke ongguan ke istuan ampun elaksan akid insyaallah an sukses dalam nyari ilmu. Sebab mun setungkanah para Rabu para hadirin sekalian gagal Kak Dintoh syarat murakkab bekal menghasilkan sesuatu setak saya. Misalnya para Rabu menabi putrana ajunan muntuk cakang tapi gurunah libur meloloh kisobung juga ilmu seka oleh. Otabah putrana ajunan cakang guruna cakang tapi ajunan katia diniyah mangkat ngatarakin telat meloloh. Akhirnya santrina iyoko meloloh. Burung sengaja. Milana para Rabu para hadirin sesami mulja estona orang telok Kak Dintoh aropa akin kunci dalam nyopre ilmu sekak dimah kalaban estona orang telok Kak Dintoh seiyarap dek ke Allah Subhanahu wa taala anak Kak Dintoh sukses ngaoleh ilmu semanfaat ngaoleh ilmu sebarokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu para hadirin sesami mulja, Kak Dintoh abdina sapuran sebelumna abdina bek ngeter bek nitek
Selain karena pertama kali ikali anyar, nomor 2 karena ojen deres, nomor 3 gugenan posang karena abdina minder. Manabi kotu abenta, manabi kotu apareng sesuatu, esan dingi kiai, seampun mulain abdina kikeni, mulain kik montuk, abdina sering mireng cara mana beliau kak dintoh, tor abdina menikmati, abdina seneng dek ke beliau, uhibbuka fillah, karena abdina dek ke sibawe kak dintoh ingat situng cerita, katipun apah beliau kak dintoh penghormatan nah dek ke Hasim Minu, abdina sebagai santri Ginggung, santri Nirboyo, santri Al-Azhar, abdina terinspirasi dek ke cerita-cerita beliau, kaangkui ngormat dek ke para guru. Jadi abdina kak dinto eston ngeter berapa. Mangkana tak tojuk nikah, takut mun tojuk dan bula jen tak bisa ngabes ke ada pada rabu para hadirin. Abdina ngitek kak dinto. Jadi nyoon sapuran lah si sangat raja. Cuma abdina sakoni aparengah pengalaman acarita. Sebab abdina timin nalekan montuk kak dinto beda setung kesulitan perdana pertama dalam nyopre ilmu. Kesulitan kak dinto arupah terkendala bahasa. Abdina montuk umur 11 tahun nang Elir Boyo. Kak bisa amaknain jebeh utawi iki iku halih rupane apane posang abdina. Oning kun apane, oning kun rupane, karena mun maturan ropanah apanah beksami. Selain posang, sehingga abdina pas termotivasi ke angkui memperdalam bahasa kak dinto pernah ngireng karena mireng situng makolah itu buakin man arafan lugota kaumin salima min makrihim, sapana orang sing ngerteh dek kebahasan situng kaum maka bekal selamat dari tipu daya otabe ecok-ocok sareng kaum tersebut. Jadi abdinah menabi oning bahasa jebeh insyaallah selamat tak kira ecok-ocok yang jebeh. Mun abdina oning bahasa Arab insyaallah selamat tak ecok-ocok yang Arab. Le menabi tak oning dek ke bahasa lain, menabi tak oning dek ke ilmu daripada bahasa lain, kak dintoh biasa nak empo bede congo-conah para rabu para hadirin. Pengalaman abdina timin nalekan ki guru monduk Elir Boyo kak dintoh abdina karena monduk satare tanan termasuk dudung kak dinto satu jenah dari beringin kak dinto 12 orang apolong sekamar abdina ni kenian esoro ngobengin pecel nang berung sekun pecel kak dinto muka gulak sopu mun pontera nutop pecel lah. Akhirnya abdina karena paling keni atoro abek tatalam ebek takaberung abdina kak dito pas ngocak ada kasih aja ke berung kang pecel kang segak dito abdina ngocak kang tuku pecel kang cepon si jaga berung entek kang cepon si jaga berung karena abdina nak kena anyar esoro entek jeng mancing abdina pada rabu para hadirin pakun jeng mancing nekuk talam sabe janah berung kak dinto. Akhirnya dete abid orang ngocak boleh kita boleh si jaga berung entek kang sekadin toh bek mangkira apon bek pegel abdina karena tak oning ka entek kak dinto oning abdina esoro dentek takok mi salah jeng mancing tojuk boleh takok salah para rabu para hadirin tojuk nang eketojuan kak disa abid masuk si jaga berung kang santri kak dinto masuk ke depor sekitar 10 menit kak dito keluar boleh ngolaten gula pakunjuk tojuk talam pakun nenge berung ngocak boleh entek kang sambil cermat semakin karena pun tolo kali pun boleh sing ngakin je engkok salah apa je engkok la dentek jeng mancing lemari tojuk jeng la tojuk ki esoro entek boleh akhirnya boleh mancing sekali ngalak ke dalam pas ke bela habis kang. Jadi entek nikah mun benah mun maturan esoro dentek mun benah habis karena bulah orang matura tak oning esoro entek dentek ongku bek tong ngucak habis nikah para rabu para hadirin bulah dalam ate nyaut mata abele mulen gelak mun habis
Sekarang itu para Rabu para hadirin sekalian. Jadi kak dintoh mun orang tak ngerti dek kebahasan orang lain, empo icok-kocok otak begendeng karepet hibi para Rabu para hadirin. Jadi abdina mau lain bedeneng bedeneng Arab kak dintoh setejenah ngalamin searpah icok-kocok sareng orang lain marketa oning dek kebahasan orang lain. Kak dintoh para Rabu para hadirin sesami molje. Melana ilmu pon apa bayi saos, ilmu bahasa, ilmu agama kak dinto sateje nak ngakungin keutamaan kesempurnaan dalam nyinarin dalam rakne-rain beten kaula ajunan sateje sesuai sareng tebun Allah Taala kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tak sami orang seoning dek ka ilmu pon apa bayi saos ilmu nah sareng orang se tak ngaoningin dek ka ilmu. Milan para Rabu para hadirin sekalian sesami molje nak foto na beten kaula ajunan bedah madrasah kak dintoh ngireng motivasi ka angkui seneng dek ka ilmu beni kun cuma norok tradisi kewajiban diniyah tapi motivasi ka angkui seneng dek ka ilmu terjukenan didorong ka angkui engak cak yen dunya kak dintoh serajah dunya kak dintoh seposak kak dintoh bisa ditaklukkan hanya dengan ilmu. Melanah para Rabu para hadirin sesami muljah muka-muka nak torona peten kaula ajunan se ngaci kak dintoh parengin ilmu se manfaat se barokah amin Allahumma amin. Para Rabu para hadirin sesami muljah dalam acara tah mengenai ilmu kak dintoh para Rabu para hadirin beda setong riwayat kak dinto se insya Allah ampun kafah dalam ajlasakin katipon apah muljena ilmu tor katipon apah cara nanyur pre ilmu abtina timin oleh riwayat cerita akin sarang almarhum Kiai Haji Abdul Aziz Mansur alen Kiai Haji Anwar Mansur se pengasuh Lirboyo Sumangken Lirboyo kak dinto ponduk nang Kediri sesantrenah semangken 45.000 ni ke sekampung 45.000 berde setong kampung jadi benare boleh timin benare ngolaten orang anyar mun ponduk sekun 500 kan bisa apal kena ponduk mun kak dito 45.000 benare orang anyar lebet dari saking rahajen kak dito para Rabu para hadirin mun beda acara otabeh Jumatan otabeh jamaah kak dinto tak wajib dari saking benyaan santri karena mun wajib tada sekabua masjid kak dinto akhirnya meskipun tak wajib kak dinto arel kerer sampai luar masjid jamaah nang pondok Lirboyo kak dinto Lirboyo serajeh kati semakin kak dinto sama teje nak menabi riwayat para kiai berkat terakat nyantrenah almarhum Kiai Haji Abdul Karim otabeh se ampai sebut bahmanap kemanap kak dintoh para Rabu para hadirin sekalian nyopre ilmu nang Syekhona Khalil Bengkalan abitah sekemi tahun bahkan kemanap kak dintoh keluarga umur 40 tahun jadi araji umur 40 tahun nyopre ilmu nang Syekhona Khalil Bengkalan lah kemanap kak dintoh para Rabu para hadirin sesami mulja beni orang soki beni putra kiai beliau kak dinto orang tak endi orang miskin bahkan keangkui monduk sangunah ponduk kak dinto beliau saben liburan entar ke Banyuwangi ngalak terep oleh nak kak dinto ke sangu monduk saja nak kak dinto laksanakin kelaben konaah kelaben sabar kelaben hormat takdim dek ka guru kemanap selama monduk segemi tahun kak dinto para Rabu para hadirin sekalian karena ampun senior jadi santreh semata jena santreh te bunak Syekhona Khalil mun atanya entar ke mana manabi kiai Syekhona Khalil mios mun bede santreh se anyak tanya hukum anyak tanya nahwu sorof pakon entar ke mana ke Abdul Karim Lirboyo kak dinto bahkan dari saking abite beliau kak dinto jetikeun teh kiai mulang saben santreh kak dinto menabi atanya biasan bede se nyabe amplop sabe ke beben sejadena beliau sarang beliau amplop kak dinto tompok sabe bener karpet tah tikar sarena beliau sampai dari saking banyak anak santreh sepertajah dek ke kealiman beliau nalekana imtihan sarang kiai ke Syekhona Khalil santreh pakon abersian ke manap abersian kamar buka obeng kak dinto cek banyakan bener karpet
pesarian na beliau kak dinto benar karpet sari na beliau kak dinto banyak bengah beliau mular ada busa kak dinto dalam riwayat beni ariyah seengkau tero daripadanya re ilmu engkau tako tang perjuangan ngare ilmu kun ekenteh nang dunia seengkau arab kenceren serajah nang akhirat kak dinto tebuna ke Abdul Karim. Bahkan ke Abdul Karim kak dintoh para rabu para hadirin dari saking cinta nak ilmu ambu montuk benih karena teru ambu beliau ke manap kak dintoh ambu montuk karena iusir sareng Syekhuna Khalil iusir epakon ambu iusir karena menurut cerita di suatu malam kak dintoh para santreh semata jenah dihebohkan kalaban bedena terak mencorong dari langit toron dek ke astah nang emarta jesa kak dintoh nalekan beda terak mencorong sinar toron dek ke astah kak dintoh para santreh ngarobengin astah entar dek ke astah ternyata seneng edelem astah kak dintoh beda bah manap tepa asarin bah manap kak dintoh ke Abdul Karim asarin nang astah toronin sinar cahaya dari langit ke adena karena beda kejadian menghebohkan kak dintoh para rabu para hadirin pas saja santreh mator ke Syekhuna Khalil ya manap ya arab pemanap kak dinto beda terak beda lampu beda sonar se mencorong se tembus dia ke atina manap ya olok manap denak panggil ke manap kak dinto santreh bah manap kak dinto panggil etikanin sareng Syekhuna Khalil ngadep beliau dek ke Syekhuna Khalil periksanin amimpe apa be nanap amimpe apa be encong jawab sarang bah manap punten kiai abdina tak mimpi papun apa beanja apa bean mimpinah pacucur kak ko apa bean mimpinah akhirnya ke manap kak dinto mator cangko lang kiai abdina mimpi aji mak nyai kak dinto abdina amimpi aji mak nyai apolong sarang mak nyai kak dinto akhirnya tebun Syekhuna Khalil boh munda iya bean pada bingkok lah lemole ben nanap tang ilmu la tade kak dito to bun Syekhuna Khalil jadi bah manap kak dito para rabu para hadirin sesami moljah ambu montuk karena iusir sareng Syekhuna Khalil karena ampun yang kep saja ilmu Syekhuna Khalil ampun pon tuk sareng ke manap pon tut sareng ke mana la orang moljah ka dia ke manap dirboyo kak dito para rabu para hadirin tak ekatelak beto odiin tapi mau nabi samangken ajunan kelir boyo sama jena insya Allah yakin cek mun kak dinto membutuhkan perjuangan sesangat raja pontuk sebesar kak dinto kecejenah para kiai se alumni lirboyo kak dinto satejenah kemewahan keistiqomahan kehebatan yang ada di pesantren kak dinto insya Allah satejenah yakin cek mun pontuk kak dinto membutuhkan perjuangan sesangat raja milana para rabu para hadirin menabi anaknya pre ilmu siapa napa bayi hasilah kak dinto amanah beni tentang benyak ben sagoni in ilmu seka oleh tapi tentang amanah na ilmu sekotu sampai yakin amanah na ilmu sekotu amalakin para rabu para hadirin sesami muljah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad para rabu para hadirin sekalian alhamdulillah kak dito ocen ampun lestare muka-muka gelak semangkat capo aing ocen kak dinto tanteh daripada capo rahmat Allah subhanahu wa ta'ala para rabu para hadirin sekalian terakhir dalam memperingati Isra wal Mi'raj kak dinto beda setung poin seabdina beti ulas sakoni tentang Isra wal Mi'raj nalekana Isra wal Mi'raj kak dinto Kanjeng Nabi mangkat dari Masjidil Haram dek ke Masjidil Aqsa pas paong ke dari Masjidil Aqsa dek ke Sidratil Muntaha dalam bektoh semalam bahkan mau Nabi perjalanan nah kak dinto cuma sakedepan mata medem melak langsung pada Masjidil Aqsa medem melak pada langsung langit pertama medem ke langit kedua terus ke Sidratil Muntaha lah satejenah peristiwa Isra wal Mi'raj kak dinto insyaallah ajunan ampun ngaon dingin nanging beda situng riwayat seunik mengenai Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi kak dintoh nalikana Isra wal Mi'raj papak sareng malaikat Jibril kalaban tetean kendaraan pona penyamanah ketian kendaraan Nabi nalikana Isra Mi'raj ni ke pona penyamanah
Bade se oni. Nak kanak kini ni kamu bisa jawab oning ebrina ubeng bibula. Bade se bisa jawab kendaraan Kanjeng Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Nalekan Isra wal Mi'raj sini kini ni kak siako soko ni kini mun si asongo tancek ngecung tangan para rabu. Sini kini pola bade se bisa jawab. Belain tak napa korpon bengal jawab mental hebat. Bade saya bisa. Biasan binian bade saya bisa. Belain tak pun apa para rabu. Tak lakong atas dan boleh. Atas. Tore. Ni kamu pong mari ojen. Kolang. Tore ngacung tangan maju kanto. Tore bian minta hadiah sebiruh napa semira? Sebiruh napa semira? Mun semira semangkah barang barang. Tare pola bade saya bisa jawab. Oh nikah, tare. Perkenalkan nama lalu jawab. Perkenalkan nama saya Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih. Nama saya Fakih. Jawabannya kendaraan Nabi ketika Isra Mi'raj adalah Buruk. apa? Buruk. Bener napa salah? Bener lagi. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Nih kak. Pon ki. Tikel what tikel. Jadi jawabannya kendaraan Nabi ketika Isra wal Mi'raj kadinto asmana buruk. Tore pertanyaan kedua. Pertanyaan si nomor 2 tentang Isra wal Mi'raj. Melanjutkan pertanyaan pertama. Kendaraan buruk yang digunakan Nabi Kak Dinto aropa pon apa? Napa pesawat? Napa kapal? Napa keben? Napa pon apa? Keben pon apa? Napa bilis? Napa pon apa? Tore saya bisa jawab. Nikah betul boleh tore maju. Perkenalkan nama jawaban apa? Perkenalkan nama saya Farhan. Siapa mana? Farhan. Farhan. Ki. Farhan apa? Farhan. 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 Ki. Jawabannya apa? Buruk hewan apa? Kuda. Kuda. Kuda yang seperti apa? Yang cepat. Kuda yang Cepat. cepat. Kuda yang cepat. Ropanya enggak napa kudanya? Tahu? Tidak tahu. Buruk hewannya kuda bener napa salah nih? Bener ki? Tepuk tangan, tepuk tangan. Salam lagi. Boleh. Pertanyaan boleh ki? Pemulia sarung kamu lolo boleh. Hewan buruk Kak Dinto aropa jeren seendik sayap di kelembeng. Engak ka dia Pegasus. Jerennya sen saya.
Jadi buruk kak dinto keben jeren endik sayap kecepatannya saketepen merepat ajunan akedep abayang kak dimah melak bede to cuan le buruk kak dinto para rabu para hadirin keben bede nang eswarga kenang-kenang nang eswarga kak dinto tabuna ke as'ad dalam aqaid seket bede hurun in bidadari bede wildan nak kanak kenik si akabai amain bede buruk kak dinto keben ceren jumlahnya banyak le buruk ceren banyak kak dinto para rabu para hadirin sama saja nah bunga tak mangki susah buruk sebanyak kak dinto bunga amain nang eswarga bede si amain beng tabungan bede si amain sudur bede si amain teke-tekan jak mong gua saja nah bunga le nalekan nak Isra Mi'raj kak dintoh malaikat Jibril masuk ke swarga ngolaten saja buruk bunga beliau malampa pas bede setong buruk kak dintoh sesosa bede setong buruk sosa nyender ke kan bungkanan asanderan ke kan bungkanan muwana yang orang sosa muwana buruk kak dintoh akhirnya tanyakin sareng malaikat Jibril arapa ben rok mak sosa arapa ben narok mak enga orang sosa buruk nyaut ajawab ke malaikat Jibril abtina sosa malaikat abtina sabun areh mulai timin sampai semangkin sabun areh abtina ngolaten satejeh buruk kak dinto edeina bede tolesan Muhammad satu ju buruk nang eswarga edeina bede tolesan Muhammad abtina sabun areh akhir pikiran abdina saban are posang sapa orang senyaman Muhammad kadinto malaikat katipun apa orang senyaman Muhammad kadinto posang abdina kerong taro oni ngaka orang senyaman Muhammad kadinto akhir tebuna malaikat mun been pacet kerong ke orang senyaman Muhammad maran oro engko akhir ebek taburok kadinto epatoron ke bumi epangker bedeneng Masjidil Haram nalekan Kanjeng Nabi Rabu ong ke dek kaburok le burok kak dinto tak ende enaiin Gusti Kanjeng Nabi karena burok kak dinto menolak kepak sareng malaikat arapa ben mata ende Arya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Arya orang sebeen kerongin Arya orang sebeen posang Arya orang sebeen kerbeker saben areh akhirnya karena oning cok mun senai keburok kak dinto Gusti Kanjeng Nabi le burok kak dinto pas bunga ajak kencaan bunga pas amuni kadia munyin jeren kesah oning ki munyin jeren oning kan jak nyoro bulah terwakin pokok boleh tanda beri culukan ke jeren boleh para rabu para hadis akhirnya karena oning jak yen Gusti Kanjeng Nabi seongga bunga buruk kak dinto para rabu para hadirin sekalian dari riwayat cerita buruk kak dinto setong poin sebisa abdina ajunan ngaoleh ponapa kak dinto robanah manabi buruk keben kerong ka Gusti Kanjeng Nabi santa ya Gusti Kanjeng Nabi hubungan nah tapangki sareng Gusti Kanjeng Nabi napa boleh baabeun manusia umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mun santa kerongah mun santa sambungan nah insyaallah pasti tapangki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad amin Allahumma amin. Tore pertanyaan sekali ki bula pastoron nah terakhir hibur pun kadung berdisi jeng mancing pertanyaan Isra wal Mi'raj ketika Mi'raj ini kan pertanyaan nah Kanjeng Nabi melewati langit pertama 2, 3 sampai 7 bertemu para nabi terdahulu nalekana langit ke-6 Kanjeng Nabi bertemu seorang nabi siapa yang nabi tersebut meminta kepada nabi untuk kembali ke atas Sidratil Muntaha kaangkui meminta kekurangan solat nabi serah senyoon Kanjeng Nabi kaangkui abeli makle solat sea salah seket patoron jadi lema ini kejawabannya mau nabi bisa jawab benda boleh hadiah nah ampun saya jawab kada binti dah seni kini tore tanah pebela ingkorpon bengal maju boleh senang kami entahlah ngireng berdesi maju ni kan maju sepon lastare ni kan lastare belum tare maju tare maju
Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dharma. Siapa mana? Dharma. Angling Dharma. Oke. Angling Dharma. Nama lengkap apa siapa? Ahmad Haidar Malik. Dharma siapa? Ahmad Haidar Malik. Ahmad Haidar Malik. Yolok. Dharma. Oh, cek. Oh, oke, Pon. Jawabannya apa? Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi siapa? Musa. Bener apa salah nih? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mon ekabela luang boleh, pacet luang, tapi aslinya terbuna kanjeng Nabi mana kosot sodakotun min mal. Sedekah kak dinto tak kira ngorangin dunya, tak kira. Apa-apa mak bisa tak kira. Sebab janjinah bekal ebeles nang edunya tor catat sareng malaikat pakai deti sanguh nang akhirat. Mon sedekah kak dinto catat malaikat kak dinto tak endi nafso tak kira korupsi dia kababeun. Sabon apa beui sanguna abe nang akhirat sareng malaikat tak kira kurangin, tak kira korupsi. Melan berharap bu para hadirin abdina ketika dinto karena kita endi bini. Mun pon di bini panglo bini boleh. Karena boleh ki jomblo jadi sobung si mangluah. Satu je nak kak dinto niat tak angkui mabunga nak keni mas seneng dek ka ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pon para rabu para hadirin sekalian sesami muljah. Kadito saya bisa abdina sampai yakin mon nabi bedah kekurangan kehilafan kecangkolangan baik dalam perilaku kotabah ucapan langkong dek ka beliau kiai si abdina amul jakin abdina sangat nyoon saporah si sangat raja manabi bedah kesayan kefokusan manabi bedah kasampurnaan kadintoh minangkah kasokan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.